जय जगन्नाथ चक्काने, जय जगन्नाथ चक्काने। नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ चक्काने, जय जगन्नाथ हरे चक्काने। नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अगर हमें अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना है तो प्रभुपाद जी से बातें करनी होगी। प्रभुपाद जी की बातें प्रभुपाद जी किताबों में है, आप पढ़ के आप इसकी उपलब्धि कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल फैक्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर ग्रंथ लेता है, जीवन में कभी कोई समस्या होती है, उस ग्रंथ को पढ़ने से अवश्य उसको समाधान मिलेगा। ये किताबें हमारे भक्त लोग वितरण कर रहे हैं और एक किताब भगवत गीतार সঙ্গে ভগবত গীতার সঙ্গে আরেকটা চলে হাইড্রোজেন দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান। ইচ্ছাটা থাকে, একটা বাড়ি করার ইচ্ছা আছে কিন্তু একটা গ্রন্থ নেওয়ার ইচ্ছা নেই। প্রভুপাদ বলেছেন একটা 20 টাকার গ্রন্থে সে ভগবত ধাম ফিরে যেতে পারে, কিন্তু সে কোটি কোটি টাকা ইনকাম করতে চায় এই জগতে ভালো ধীরে ধীরে বলুন জগন্নাথ স্বামী কি কানন মায়েরা উলুধ্বনি কানন 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 কানন। কানন কানন যে যা সরস্বতী বাইরে খুব সাবধান, যাতে আনন্দ সুন্দর আনন্দ সবাই আনন্দ চলে। সবাই দূর থেকে জগন্নাথ সুখই একটা পাশে আসবেন না, 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 পাশে আসবেন না।